day everyone. Magluto dito itlog ron para pamahaw. Guys, hello. Good afternoon everyone. Ulit sa tagutan para panito. Guys, nanak ko sa tindahan karon. Palit ko butan. Silok guys. Nakapalit na ko taong guys. Nagluto nga black rice. Hey everyone. Ting panihapon na pod, magluto na po tayo bato. Manihapon ta guys. Mamahaw taging virgin og pan guys. Nakapalit na ko virgin guys og pan. Nakatimplan sad ko. Wala nga ako na videoan kay ang lobat akong cellphone. What's up guys? Tara guys. Magkaon ako guys, mahigop na pud ko. Naharot na guys, perting musugan no guys. Guys, maniudto na po to guys. Magluto na po tag itlog. So diara guys, ako nang gibuak kag itlog guys. So diara guys, ato nang asinan og pinaslow mo guys. Karon soywa. Ito na guys. Ngaw na ta guys. Mga na ta guys. With feelings na nga pagkahungit guys. Diara guys, tilok na guys. Guys, ting panihapon na po guys. Mapalit tag fried chicken. Ara guys, fried sa takaron guys kay Furdoy. Parisa no tuyo with chili. Ara guys, mga ta guys. Bilangkaran guys, aron mabusog. Magluto tagutan guys para pamahaw.
Guys, mga na ta guys. So, pamahaw. Guys, magluto ta guys, magluto tag taong ug buwad. Guys, magluto tag magi guys, sagulan og kamunggay na panihapon. Ilok guys. Good morning guys. Mamahaw tag energin ug torta. Guys, mayngod to guys. Makulit ag sudan, utan. Guys, nakapalit na tao utan guys. Og itlog with egg. Kay panihapon na pud guys. Magluto ta og lawoy guys.